o cɛw fana bɛɛ dora lèvre rose la sisan kibiri ngoro ni lèvre rose k'a da mugan k'a mugan fo ka kɛ rose jagoya la o kuma na nani bɛ kuma sɔnni b'a sa a bɛ to ka da in firikete kɛ sa sisan da in firikete kɛ e mun den sɔngɔ ye PDO ne cɛ baara ya kibiri ngoro bɛ cɛmani bɛ donna sa lèvre rose n'i ye sa to k'i daburu ni firikete yɛrɛ sisan sa ka to k'i lajɛ voilà ka bon machine bila walima ka taa nɛgɛ dɔɔni ta dɔrɔn pour que k'a kɔnɔbara miskile k'a yan kɔgɔ dɔɔni parce que wala ko de ka di muso ye an ka to tan mais n'i ye cɛ gorobinɛ fana n'a donna ɲɛgɛn na a tɛ bɔ siga la ka caya dɛ a caman ye PD ye dɛ n tɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ninnu 1 heure de ta cɛ cɛ koli daminɛna cɛ ka koli ye tiɲɛ mais k'i ko fo bolo ni ɲɔgɔn cɛ ninnu a b'a bɛɛ tereke bolo ni ɲɔgɔn cɛ senkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ kibini kɔrɔ ayisa kana sɔn ma sa n ko ye musow ka fɛn de ye n ko cɛ ka beauté ani cɛ ka cɛɲɛ o y'i ka nafolo de ye cɛ i bɛ baara mun kɛ ka denbaya dahirimɛ ɲini dɛ ka baara mun kɛ n ko de ye cɛ ka cɛɲɛ muso de kan k'a labɛn n'o tɛ cɛ ɲumaniya nafa foyi t'a la bilen sɔrɔ k'a fɔ ka furu à 14 ans ka furu à 14 ans et 56 ans bɛ ka waliden cɛman dɔ 19 ans kunkolo tourner yan fɛ i b'o kalama o e fana ye criminel de o e fana ye criminel de o e mun fana ye musokɔrɔba ye dɛ k'i ban furu ma ka sɔrɔ ka tugu i mɔden filanw kɔ e fana ye criminel de cɛkɔrɔba mun fana b'i ban k'i den don furu la à 14 15 16 ka sɔrɔ ka tugu dɔ ta 15 na 16 nɔfɛ e ma fa la de o n ko de bɛ jugu in na yan nɔ maa si t'i vrai couleur yira n'i k'i bɛna mun den ɲini mais toi là tu es criminel ya mineur de don denmisɛnnin fitinin 14 ans est ce que a bɛ se ka furu supporter yan wallahi a ka téléphone kɔnɔna la kɛ i b'a sɔrɔ a bugun bɛ dɔ ka 14 ans ka kɛrɛfɛ yan fɛ o bɛ tilen ka wari bɔ a kunna denmisɛnnin fitinin mu si ma taa yɔrɔ si foyi mun tɛ foyi sɔrɔ n'i ye 1000 téléphone ye o bolo kɔni miliyɔn 1 téléphone ye o bolo fa m'a san ka d'a ma jɔn de y'a san ka d'a ma cɛkɔrɔba kuntan dɔ n'o tɛ jeune wa u ɲɔgɔnnin nɔ a t'u de bolo ka d'a ma ko ye kɔni o b'i ka récréation wari de minɛ k'a dun a t'o bolo ka d'i ma o ɲɔgɔnna ninnu minnu ɲɔgɔn fɛ carré kɔnɔ foyi t'olu bolo ka d'u ma bali au contraire u bɛ wari soutirer cɛkɔrɔba ninnu de bolo ka tila k'a di denmisɛnnin jeune ninnu ma minnu bɛ tila ka mankan ci ni den ye furu sɔrɔ dɔrɔn n'a ye laada ye dɔrɔn a sera furu ma muso mana laada ye dɔrɔn a sera furu ma i b'a dɔn féministe ninnu mais féministe ninnu ye ɲɛngow de ye quoi ɲɛngow hasidiw u tɛ furu u ɲɛ tana ye maa wɛrɛ furu la u tɛ fɛ ka furu u tɛ furu ɲɛ u tɛ furu bato ɲɛ ne ye e y'a la dɛ halisa 21e siècle cɛ ka ji sigi ɲɛgɛn na 21e siècle n'i bɛ bɔ i k'i sara cɛ la mais ça c'est quoi ça n'i ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ maa ŋaniya jugu o e ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ ni e t'a sɔrɔ la bilen e jigi tɛ furu kan bilen e tɛ furu t'i fɛ e yɛrɛ tɛ furu fɛ bilen wa hali n'i kɛra a fɛ i t'a sɔrɔ bilen e ɲɛ b'a fɛn fɛn na a fɛn bɛ ka muso ka hakɛ ɲini a bɛ yɛrɛ hakɛ ɲini la dɛ muso hakɛ tɛ dɛ n'o tɛ musow sɛgɛn bɛ burusi kɔnɔna i y'u jɔ n'i ye burusi kɔnɔna na k'i sigi dɔrɔn ka musokɔrɔba gongoloma i kunkolo la telew la ka don katikati baw kɔnɔ yan nɔ ka projet baw ɲini ni musow tɔgɔ ye ka sɔrɔ k'a minɛ k'a bɛɛ dun komi an bɛ sɔngɔ la n'o tɛ a dun cogo ɲuman fɔ cogo ɲuman n b'o dɔn komi yɛrɛ b'a f'i ye ko égalité ka kɛlɛ kɛ teli la f'a bɛ wɔsi dɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ teli la dɔrɔn n'a ka mobili sɔgɔra a sira fɛ a taatɔ a ka so a b'a jɔ ka cɛ dɔ ɲini de mun b'a fɔ ko égalité dɛ a bɔtɔ teli la a bɔra ka émission kɛ sisan sisan ko égalité n'a taatɔ a ka so a ka mobili ka sɔgɔ ou bien a ka moto ka sɔgɔ a b'a a gare sira kɛrɛfɛ ka cɛ dɔ ɲini mon frère i tɛ ɲɛ ma ne ko pinɛ kolilama so i tɛ n ka pinɛ bɔ n ɲa ni anw ta sɔgɔra an bɛ se k'a jɔ a qualité ka yɔrɔ dɔ la ka clé ni fɛnw ta ka na an biri a kɔrɔ fo ni mun tɛmɛtɔ la alimami e yɛrɛ bɛ ka nin bɔ na n k'i dɛmɛ dɛ ni maa tɛ an yɛrɛ bɛ tilen k'a bɔ. Allah e m'a ye ni lɔgɔsi cɛlamuso b'a fɔ k'a ye cɛw wele ka na e m'a ye ni fali murutila so kɔnɔ a fɔ k'a ye cɛw wele ka na ni fatɔ murutila a ye cɛw wele ka na o ye cɛ baara de ye o tobili ma diya a ye musow wele ka na fini ma diya a ye musow wele ka na dumuni ma sigi dɛ a ye musow wele ka na an de ye muso baara ye dɛgɛ duman min a ye musow wele ka na égalité tɛ se ka kɛ sa ala man kɛ égalité sa o ye kuma kuntan dɔrɔn de muso min yɛrɛ b'a f'i ye ko égalité ka kɛlɛ kɛ teli la f'a bɛ wɔsi dɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ teli la dɔrɔn n'a ka mobili sɔgɔra a sira fɛ a taatɔ a ka so a b'a jɔ ka cɛ dɔ ɲini de mun b'a fɔ ko égalité dɛ
a bɔtɔ télé la a bɔra ka émission kɛ sisan sisan ko égalité n'a taatɔ a ka so a ka mobili ka sɔgɔ ou bien a ka moto ka sɔgɔ a b'a a garé sira kɛrɛfɛ ka cɛ dɔ ɲini mon frère i tɛ ɲɛ ma ne ko pinɛ ko laman so i tɛ n ka pinɛ bɔ n ɲa ni anw ta sɔgɔra an bɛ se k'a jɔ a qualité ka yɔrɔ dɔ la ka clé ni fɛnw ta ka na n biri a kɔrɔ fo ni mun tɛmɛtɔ la alimami e yɛrɛ bɛ ka nin bɔ na n k'i dɛmɛ dɛ ni maa ta ɲɛna bɛ tilen k'a bɔ mais o de ye tiɲɛ égalité tɛ yen gasoil moteur ni essence k'a kɔnɔ a tɛ bouger essence moteur ni gasoil k'a kɔnɔ a tɛ bouger mais u bɛɛ jɛra mun na mobiliya ya an ni musow bɛɛ jɛra hadamadenya la mais an option tɛ kelen ye mais an bɛɛ jɔ mɛ globalement hadamadenya la hadamadenya hakɛ an bɛɛ ka kan a la mais an bɛɛ kelen kelen kɛrɛnkɛrɛn ko de bɛ yen nɔ musow kɛrɛnkɛrɛn ko bɛ yen cɛw kɛrɛnkɛrɛn ko bɛ yen i m'a ye ni féministe cayara diɲɛ jamana o jamana halaki de bɛ taa ye féministe ninnu wa u tɛ furu kɛ dɛ i b'a dɔn féministe ninnu mais féministe ninnu ye ɲɛngow de ye quoi ɲɛngow hasidiw u tɛ furu u ɲɛ tana ye maa wɛrɛ furu la u tɛ fɛ ka furu u tɛ furu ɲɛ u tɛ furu bato ɲɛ o ne ye e y'a la dɛ halisa 21e siècle cɛ ka ji sigi ɲɛgɛn na 21e siècle n'i bɛ bɔ i k'i sara cɛ la mais ça c'est quoi ça n'i ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ maa ŋaniya jugu o e ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ ni e t'a sɔrɔ la bilen e jigi tɛ furu kan bilen e tɛ furu t'i fɛ e yɛrɛ tɛ furu fɛ bilen wa hali n'i kɛra fɛ i t'a sɔrɔ bilen diyagoya dɔ e ka dɔ ta tiɲɛ o la ala subahanahu wa taala mun fɔ o kuma ye tiɲɛ dɛ waddu law takfuru kama kafaru fatakununa sawa'an u b'a kafiru b'a la a jigiya de n'u kafira ni anw kafira i n'a fɔ olu kafira cogo an bɛɛ kɛ kelen ye wa féministe tiɲɛniw b'a jigiya de n'olu tiɲɛna i n'a fɔ ni anw musow tiɲɛna i n'a fɔ olu tiɲɛ cogo bɛɛ kɛ kelen ye tiɲɛ don wa muso ɲɛnamaw muso baw muso sabatilenw olu de bɛ furu kɔnɔna na hali ni mun ma furu i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala de ma furu don a garisɛgɛ la mais furu ka d'a ye hali sini o bɛ kɛ o hali cɛ bɛ tɛ furu sɔrɔ k'a kɛ o ban tɛ dɛ mais wali furu nɔfɛ k'a tiɲɛ ten dɔrɔn égalité ko la égalité ko la wa i ɲɛ b'a fɛn fɛn na a fɛn bɛ ka muso ka hakɛ ɲini a bɛ yɛrɛ hakɛ ɲini la dɛ muso hakɛ tɛ dɛ n'o tɛ muso sɛgɛn bɛ burusi kɔnɔna i y'u jɔ n'i ye burusi kɔnɔna na k'i sigi dɔrɔn ka musokɔrɔba gongoloma i kunkolo la telew la ka don katikati baw kɔnɔ yan nɔ ka projet baw ɲini ni musow tɔgɔ ye ka sɔrɔ k'a minɛ k'a bɛɛ dun komi an bɛ sɔngɔ la n'o tɛ a dun cogo ɲuman fɔ cogo ɲuman an b'o dɔn u b'a dun cogo min na a fɔ cogo ɲuman bɛ n kɔnɔ mun tɛ nin ye o mais an bɛ sɔngɔ la n b'o to yen ka sɔrɔ k'a bɛɛ dun ka sɔrɔ ka burusi kɔnɔ musow to u ka jaba sɛnɛ na ye k'olu to u ka nakɔ sɛnɛ na ye k'olu to u ka lɔgɔ ɲini na ye k'olu to u ka sɛgɛn na ye n'i bɛ muso dɛmɛ walahi fantan musow dɛmɛ cogo bɛɛ b'a ɲɛdɔn yan olu b'u ka fantanya na foyi tɛ b'o la yanni k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ kɛ ka taa musow muruti u cɛw ma musow bɛ tile ka to muso kɛlɛ la mun na aw tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka muso bɛ fɛn min na a ka moyen jateminɛ k'a bɛɛ ta en charge kabini a ka peseli fɔlɔ fo ka s'a jiginni ma a cɛ kana hali fura dɔrɔmɛ kelen san n'o kɛra i m'o tigi dɛmɛ yan dɔ bɛ a t'a cɛ kun a t'a yɛrɛ kun i m'o tigi dɛmɛ yan sɔrɔ k'a fɔ ka furu à 14 ans ka furu à 14 ans et 56 ans bɛ ka waliden cɛman dɔ 19 ans kunkolo tourner yan fɛ i b'o kalama e fana ye criminel de o e fana ye criminel de o e mun fana ye musokɔrɔba ye dɛ k'i ban furu ma ka sɔrɔ ka tugu i mɔden filanw kɔ e fana ye criminel de cɛkɔrɔba mun fana b'i ban k'i den don furu la à 14 15 16 ka sɔrɔ ka tugu dɔ ta 15 na 16 nɔfɛ e ma fa la de o n ko de bɛ dugu in na yan nɔ maa si t'i fɛrɛ couleur yira n'i k'i bɛna mun den ɲini mais toi là tu es criminel ya mineur de don denmisɛnnin fitinin 14 ans est ce que a bɛ se ka furu supporter yan walahi a ka téléphone kɔnɔna la ka ban i b'a sɔrɔ a bugun bɛ dɔ ka 14 ans ka kɛrɛfɛ yan fɛ a bɛ o bɛ tilen ka wari bɔ a kunna denmisɛnnin fitinin si ma taa yɔrɔ si foyi mun tɛ foyi sɔrɔ n'i ye 1000 téléphone ye o bolo kɔni miliyɔn kelen téléphone ye o bolo fa ma san ka d'a ma jɔnni y'a san ka d'a ma cɛkɔrɔba kuntan dɔ n'o tɛ jeune wa u ɲɔgɔnna nɔ a t'u de bolo ka d'a ma a ma ko ye kɔni o b'i ka récréation wari de minɛ k'a dun a t'o bolo ka d'i ma o ɲɔgɔnna ninnu minnu ɲɔgɔn fɛ carré kɔnɔ foyi t'olu bolo ka d'u ma bali au contraire u bɛ wari soutiller cɛkɔrɔba ninnu de bolo ka tila k'a di denmisɛnnin jeune ninnu ma minnu bɛ tila ka mankan ci ni den ye furu sɔrɔ dɔrɔn n'a ye laada ye dɔrɔn a sera furu ma muso mana laada ye dɔrɔn a sera furu ma dɔ bɛ n'i fɔ non o ko tɛ parce que anw b'a ye aw b'a fɔ minnu ma se furu ma dɛ
aka haketo koy mun nin fa foto no tim fari yara lafiya aba fo mun ma se furma de ulde kamal ntigalawi mun ma se furma do fo no o yoro kote sayara sisa kabira nyo fo ko cha ko no ko yoro kote ko furu konnana ko responsabilité do de be no ko pression de be ko o de bi kaya ko ma ko ju ko me ku o kante glama o ero ni do fo do fo ku kante glama galondo wallahi o fe ka ambeka halaki da ambeka ta do jarame kono angana soma de Allah subhanahu wa ta'ala kan arda musoye ko ay kan arda kafirwe aw kana misale goshi ala e denkula de fan chife surtout abna de munu choisir ka bodi alama no o de musoye ulu lam wona masir de cira o be sa masir de cira o de kadi musoye de e may chen muso na ka buta yorona ini muso na ka bina bo ibale averti de 1 heure en avance aka la ben damene wa halo 1 heure bitla ka ko de 1 heure va fa ila bangata abula abdo nyegena mais ale la benen ko fe yani tal to minute durée ci mo ko do nyegena do ka shunya gelen boyara ka do ka logita ko mo do ka flaka na ka samara do atatoy mais niye groupe na fana na do nyegena atebo sikala ka chaya da a chama pd de ntebo nyegen ko no iner de tache che kol dem na che ko le nye me ki ko fo bolo no nyon che no aba beterege bolo no nyon che se ngonu no nyon che kibini ngoro ay sakana so masa moy muso ka fendi mo che ka bote ani che ka chenya moy ka na folo de che ibi baram ngere ka demba dahiri man yinde ka baram ngere ngode che ka chenye muso de ka ngalabe no ti che nyimania na fa fu itarable me abika chukuri muso fana an kungo geleya ka ku take che nyimani choisir o che fana be dora lèvre orosi la sisa kibini ngoro ni lèvre orosi ka da mugan fo ake orosi jagwala o kuma na nani be kuma so ni ba sa abito ka da infekete kiesa so da infekete kiesa mun de songo PDO ne chiche baraya kibini ngoro be chiche mani be dona sa lèvre orosi ha ka niye sa to ku dabru ni infekete ma sisa ka to ki lage voilà ka bu machine bla wala makata nege doni ta doro pour que ki ka akona bara miskile ka ayan ko doni parce que wala ko de kare muso ye anga tuta parce que ni ko i so mi jaka ta fe abina nga tafsir nya mamulu anga ta fe